ассалому алайкум ҳамватанони азиз. нафароне ки аз мо хоҳиш карда буданд опелои Сидан, опелои Хеҷбек, марҳамат, мо ба навор гирифтем. ҳатман лайк монед дар навори мо ва шахсоне ки бори авваланд обуна шавед, зангулашаро пахш кунед. 97 сол Сидан бародаро, объем мотор 1.6, газ бензин, 7 моҳ ҷа дора. Дитя электропакет, механика, кондиционер дора, 219 000 пробег. Нарх чанд айра? 43 000 бо савдо мекунад. номерои телефон 94 25 33 33. Лука кадай гузгара. номерош 39 39 бдемеши. Надафтун сол Сидан бародаро, объем мотор 1.6, газ бензин, ҳуҷҷат чанд? Яксола ҳуҷҷат, 3 моҳ танировка ҳуҷҷат дорад. механика, кондиционер надора, 230 000 пробег. люк дора. Виш каде вақта. Нарх чанд аст шейх? 39 000 бо савдо мешавад. номеро пагаб за 985 63 0006. Nada hafta sol. Nada hafta sol Opel Sidan. Объем мотор 1.6, газ бензин, 7 моҳ ҷа. Дитя электропакет, коробка механик, кондиционер дора, 336 000 пробег. Қойда яйдранаш. Нарх чанд? 35 000 бо савдо мешавад. номерои телефон 880 18 63 63. Задний камера точно. Навада шашум сол Opel Sidan, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, ҳуҷҷаташ то феврал. коробка механик, кондиционер надора, люк дошта. Чанд тай? Пробегиш 130 000. 120 000 пробег. Люк дора. Ҳамаш заводской буда. Нарх чанд аст? 37 000 нархаш бо савдо мешавад. номерои телефон барои тамос 94 11 36 70.
نود ششم سال اوپل خیچبک اویو موتور 1.6 سوزشوارش بنزین حجت نداره. چهار تا در پراستوی 233,000 پرابیک کانسانر نداره کاروکا میخوانیم لیوک دوره نقص چنده؟ 28,000 بود سعوده میشه. نومرو چنده؟ 501 01 06 07. نود ششم سال اوپل خیچبک اویو موتور 1.6 گاز بنزین 1 ساله حجت لیوک درشته даро простоя коробка механик кондиционер надура 248,000 пробег телевизор доштаем подарка чиз чанд мегӯй 30,000 бо савдо мешавад. номеро тага буда 93 533 86 76. هم دارو را پوشاکه نود سیم سال خیچبک اویو موتور 1.6 سوزشوارش بنزین حجت چند خواهد آقا؟ 7 август حجت میگه. 4 تا در پلاستوی коробка механик кондиционер نداره 183,000 پرابیک نرخ چنده؟ اینا 22 گفتیم با سعوده میشه 22,000 با سعوده میشه 22,000 گفتیم با سعوده لیوک دوره 93 لیوک دوره نومرو چنده؟ 909 90 40 56. نود ششم سال اوپل خیچبک اویو موتور 1.6 گاز بنزین حجتش 7 ماه دیگه. صدر الکترا پاکتا 361,000 پرابیک کانسانر دوره کاروکا مکانیک تلویزیون هم داشته. چند نرخش؟ 27,000 نرخش با سعوده میشه. نمره چنده؟ 906 36 75 75.
نباید. задній камера була.